অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতার জন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে 7টি আবেদন রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গতকাল হায়দ্রাবাদে এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি নাগরিকদের গণপরিবহন ব্যবহার করার পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় খরচ পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানান। নাগরিকদের ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমাতে এবং কৃষকদের বিদেশ থেকে আমদানি করা রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমাতে অনুরোধ জানান তিনি। ভোকাল ফর লোকাল আন্দোলনকে সমর্থন করে তিনি বলেন, 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে আত্মনির্ভরশীলতা এবং জৈব চাষ অপরিহার্য। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी।